are heard and justice reaches every corner of society. From governance to public service, from courts to communities, they stand for the people, the constitutions and the common good. Their work reminds us that real leadership means responsibility, integrity and fairness. Tonight, we honor those who save the nation through governance and justice, protecting democracy and strengthening India from within. In our classrooms today, we learn what is right and what is fair. Tomorrow, a few of us will carry this sense of justice into public life. Among our students are future administrators, civil servants and judges who will work for the people, protect rights and strengthen the values of our democracy. ಆಯುಧವಿದೆ ಅಹಮಿಕ ಬಡೆ ದಿವಿಟಿ ಇದೆ ಚೆಡುಗು ಕುಚಿತೆ ಕೀರುಳೆ ತೊಲಗಿಸು ಕೀಲಿರು ಬೇದನ ಆತನಿಗೆ ಕಲು ಮುಗಿಸು ಪರಿತೆಗಿಸು ಅರೆ ಸಾಲದ ಹಾಲ ವಿಹಾನ ಚೆಲ್ಲಿಸು ಕಾರಣ ಗುರಸುಡಿ ಗಾಲಿ ಮನಂ ಕಾಲಿಗೆ ತೊಡುಗುಲು ಎಂದುಕುಲೆ ತಿರಗಬಡೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮನಂ ಆಯುಧವೆಂದು ತುದಿಸಿರೆ ಸೆ കൊണ്ട് തീവറക്കും കൺകൾ ഉണ്ട് മുന്നെടുത്ത് കാலை വെയ്യടാ കീറിനാലും ന്യായമെങ്കൽ മുച്ചി என்று உண்மையோடு சேர்ந்து நில்லடா அச்சமுண்டு வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று அச்சம் கொண்டு அச்சம் வெல்லடா தூரல் ஒரு மணக்க மட்டம் இல்லையே நீ மதனை போல மொழியடா எடு வீரவன்